হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজ হচ্ছে আমার ছেলের 1 মাস কমপ্লিট হলো। তো কাল হবে হচ্ছে পুজো, আর আজ এটাকে আমরা ব্রত বলি। তো এখানে নাপিত এসে গেছেন, আর হচ্ছে চুল কাটানো স্টার্ট হয়ে গেছে। আর এবার নেড়া করবো না, কারণ এত বেশি ঠান্ডা ছিল, তাই পুরো চুল ফেলা হয়নি। अच्छा दिखा रहा है, रोता नहीं। ये वो भी तो पहले वाला भी सीजन वही तो तकलीफ है। माथा तो धरे नहीं, हमारा सीजरियन करने वाला था उसको, पहला इशू था ना। আর মাসি এই দিকটায় পরিষ্কার করা স্টার্ট করে দিয়েছেন, আর হচ্ছে তারপর আমরা পুজো স্টার্ট করব। তো আজ হচ্ছে নেক্সট ডে। তো আজ পুজো স্টার্ট হয়ে গেছে, আর আমি এখানে রেডি হয়ে গেছি। सूर्य समो प्रभो निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा अभिपदार्थ सिद्ध्यर्थम पूज्यच्युत सुरासुरे सर्व विघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। ओम गणानंता गणपति वामहे प्रियनंता प्रियपति वामहे निधिनंता निधिपति वामहे ओम गणपते नमः गणपते माभयामि गणपते त्रागच। ओम वरुणाय नमः ओम वरुणाय माभयामि वरुणाय त्रागच। आदित्यादि नवग्रह नमः आदित्यादि नवग्रह माभयामि आदित्यादि नवग्रह त्रागच। इंद्रादि दिक्पालभ्यं नमः इंद्रादि दिक्पालभ्यं माभयामि इंद्रादि दिक्पालभ्यं त्रागच। गुरियतां पूर्व सहित देवता तमकदेवी पंचदेवता एवं धूपं स्वाहा दीपं स्वाहा धूपदीपार्थे आचमन्यं सदा पूर्वस ईश देवतास गणपति आदि पंचदेवताभ्यं दुर्वा बदरी अक्षत पुष्पाणि बहुश पूर्वस गणपति आदि पंचदेवताभ्यं दुर्वा बदरी अक्षत पुष्पाणि बहुश इक्षणं विक्षणं तैव तालत्रयं धनुमुद्रा प्रदर्शन आवाहन संस्थापनं सन्निधानं सकलीकरणं ओमवन्दनं धनुमुद्रा मुद्रा प्रदर्शे पूर्वस इष्टदेवतास गणपति पंचदेवताभ्यं हेमांगबीजं तथा दुष्टेभ्यं स्वाहा प्राणाय अपानाय बाणाय उदानाय समानाय स्वाहा नविदं नमः नविदार्ताचमनं नमः गुणधराय चरणनविदं करोमि तत्सस्य कलं परस्मै नारायणाय वो समर्पयामि। संतुष्ट भव वरुणो भव स्वीकृति भव यस्यार्थे क्रियते पूजा तस्य शांति परस्मै भावानं भजानामि तवार्तनं पूजा। তাহলে এদিকটায় মা শাশুড়ি মা সবাই বসে বসে পুজো দেখছে, আর আমাদের পুজো আর এখানে এই পুজোটা একটু ডিফারেন্ট আছে। তো সবাই বসে বসে দেখছে আর কি। अमृतमंचंत मध्यवायां बहुसर देवजाति भुवनानि पश्यन् करतल कर पुष्टांगस्त्राय पट ओम आकुष्ठन रजसावर्तम उदयाय नमः निवेशयानं शिरसि स्वाहा अमृतमंचंत शिखाय बहुसर हिरण्मयनं कवचाम्बुं सविता रत्न नेत्रभं बहुसर देवजाति भुवनानि पश्यन् करतल कर पुष्टांगस्त्राय पट ध्यानं এদিকে আসো, এদিকে আসো, এদিকে আসো। কি করছো তুমি? नामकरण कर्मा तळे बघा कर्मारंभ तथा कारवार ग्रह नक्षत्र सर्वे ग्रह कदा शुभम भवन्तु शुभानि भवन्तु। अरे धनुंजय दवा ना कोन धनुंजय तो ठीक बुझने का ना ये धनंजय 3 बार बोलेगा उसका लोग काम है बोलो धनंजय। हाँ ठीक है उसको नहीं दे काम खत्म चलो।
তাহলে এখানে আমার সোনার ফটোশ্যুট হচ্ছে আর এখন কেক কাটিং হবে। আর 1 মাস কমপ্লিট হলো, তো ফটোশ্যুট হয়ে গেছে কমপ্লিট। এখন সবাইকে কেক দিয়ে দিচ্ছি। তাহলে সবাইকে কেক দেওয়া হয়ে গেল। আর হচ্ছে প্রসাদ আর কেক একসঙ্গে হয় না, আর অনেক লোকের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, ওগুলো আর ভিডিও করে দেখালাম না। আর হচ্ছে আর এদিকটায় কিছুটা ফটোশ্যুট করেছিলাম, ওগুলো দেখিয়ে দিলাম। অনেকটা করা হয়েছে, সব কিছু আবার ভিডিওতে দেখাতে পারবো না। তো হচ্ছে আজকের ব্লগটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, পাশে থাকবেন বন্ধুরা। আজকের জন্য টাটা।